Chừng cái chuyện tông thằng mang từ đó thằng club chấp của dạy cút. Actually, what to say exact time since I mean I'm making some kotor Korea pro. I feel saying the tutup sini on manik semua jorate mau mia for liya jota bahaya go kanaka bahaya go su ini kita Biscuit job faida da go kulawo sini oro ter common borno silere go ikut konugoi sikriman uklogono da go hormone actually mo kilo the part of this actually about provision to sogwi tan beke thing or part of this to ni sugmaya tan beke jini part of this yang satu section na da go bisini o de mani ro tomoni over hoto yang padrokari sokka sen ko egono siniga kabuk jeng naine buskango na sini punya actually systematic babe jeng tangnai yes kaine jini process dong sen process ni process box na ragai sen jini borno case offer kaine offer kaine korta mu পদক্ষেপ না সেবা অপশন মানা গেলে তামকে যদি না वो हके क्लेम या वो बोले तो सिलेक्शन से समो वो हके যদি থাকে যায় वो गले जाया है কিন্তু অবনো जों खोनादि जों tipra motha party जों कुनो दिने फनो जों violence जों हामजायके जों from the beginning जों যদি जों 2021 इस्वी जों नायनो के from the beginning जों काफु जाति कुनो जागा जों violence जों खायरिया जों कत जों इलेक्शन थानाय 2021 इलेक्शन का बाइका जों बिदिनो सरकार आसनि मानका কিন্তু আপনি শুরু করেছেন কোনো আমায় violence খাইয়া কোনো পার্টি के जों আমাদের जों আক্রমণ খাইয়া আপনি কুলো जों थानाय বিধানসভা ধর লোকখানা সারা দিন जों যত জায়গা তাকলাইনি যে ইলেকশন जों बाहर पार्टी যে তিনি যে জায়গা যতন মুখ্যমন্ত্রীভাবে যতন রাইট করবো যতন অধিকার দেবো যত বড় জানি মুখ্যমন্ত্রী পার্টি ক্লাইমানো যে কোনো জানি বড় জানি জানি পার্টির আইনগুলোর জন্য হারে হিমি নেবানো কিন্তু বাবা মাহিকে যদি ন কাইছেন এই পার্টির বিষয়ে তার কাছে বড় ফাইনাই বা তার কাছে পার্টির বড় ফাইনাও মাহিকে যদি লাগে কিন্তু আমার খুব আগামী দিনে পরিণাম হয়ে নাই কোনো দিনে কোনো হাইর কোনো কোনো দিনে কোনো তাহলে কোনো সহ্য ফাইমান বা আমার কয়নাই যদি পুলিশ প্রশাসন কেস খাইমেন করবো যদি সঠিকভাবে বর্ণ শাস্তি প্রদান খাই আগে আগামী দিন जों आमतेनि बर' जों अपनी कायसे जों kotor जों कायसे चबा खायनाय जों दिनै शुद्ध बुकुबायसि साग्ला जों कबिनो जों दाबु दिनै tipra motha party जों डिसिप्लिन जों मेंटेन खायदोंखौ जदिनो दिनै डिसिप्लिन जे दिनो जों सबायनाय आफुरनो थायमानाय श्री tipra mothani ताबु फान आबो जों आगामी दिनाव दिनै प्रशासन जदिनो बा जेकुनो बाबे बर' पार्टी गत बाबे बर' आवनो शांति सुस्थ बाबे बर' जदिनो तांगलाम बुजो तालथुं जों बनो कोन दिनै केबेंग्ला बियाबा माहिको जदिनो बनो तामरक समरगै बनो सिक्रि सकरो खायनाय बियाबो जों खालाबाव जागावो किसु किसुसिन बर'नो सिक्रि सकरो खायनाय मानि रगना हनैनाय गोबां मा आमायको लोप फनुगै बर दिनै बिजिखौ बर' जों खायमो जों खानाखौ गे जोंनिया आमाय खानामुखौ आनि जेबो फागियाव जागाव फायमो बर' कयगन सराय सावफाय कयगन सराय रंखौबो खानाका जे बर' ताम बगाय रंखलांका जागाव बरनो सिक्रि लांगो नकनि जबरदस्ति थायनाय दारक सिलायरक फनुकिसे बर मियाव आमायके जइन खायमो जों खानाका गमाहिको जदिनो बरनि जे इच्छा गदनो हस्तक्षेप खायनाय जदिनो आमायके खायगोनके किन्तु अमो डेमोक्रेसि सिस्टेम खायग्ला अबो एक कथायो जों बनताम जेब्रा सन्तास भाबे जों अमायके बरखौ खायनो नेगो जों बुबि तमन अबो जदि जों आगामी दिन जदिनो कोनो একটা পদক্ষেপ নাই आंगे प्रशासननि जाते जों आगामी दिन जों किन्तु tipra motha party जों अपनी प्राग माब्ला जों सानैनाय जों केबो कत बरो जाबा जों खायनाय आं तो माने मिया और 11টা বা 11:30 ধরে ওজনি কল মানকা যে পার্টি বিso মানে হর নামান তো ওই পরে আং ফাই সার্ভিস না করে লিংক করি বহুত এগো ওজাগা কিন্তু বড়ক সাও যে কাইনই গাড়ি ভাই পাই মানে বড় সন্ত্রাস কাইও প্রাঙ্গা ওই এরপরে আমি দেখি যে দুইটা গাড়ি ওই আমার কইছিল আটকাইবে লাগে তখন আমি লোগালক আমাদের চম্পকনগর নাকাটা
ফালাইয়া দিয়েছিলাম যে গাড়িগুলো আটকানোর জন্য, কিন্তু কোনো আটকাতে পারিনি। এবং কি আমি দেখি এখন তো এরা ওনারা বলেছেন যে কিছু লোককে চিনেছেন, তো দেখি এখন এফআইআর করার পরে আমরা সেগুলো মানে এফআইআর লিগাল সার্ভে আছে, ওটুকু লিগাল সার্ভে করার চেষ্টা করবো। বুঝতে 100% আমার হায়ার এডিটরিও আমি জানাই দিব ব্যাপারটা, এই ব্যাপারটা। না, এখন পর্যন্ত কোনো রিটেন এফআইআর হয়েছে না, এমনি মুখে দিয়ে কথাবার্তা চলছে, পুরো হেরার পার্টির লোক আলোচনা করে একটা রিটেন এফআইআর দিয়ে দিচ্ছি।